माननीय मोहन माझी आपण ओडिशार चीफ मिनिस्टर अच्छा आपण दीर्घायु हो आपण जो बलद को हल करते से बलद देखिए से कलिकतार कटा चले दुखर कथा बलद को लोप कर षड्यंत्र एक राज्य सरकार ट्रैक्टर कंपानी पैसा मोटांकर आने बटी जहाँद्वारा कि आज हल ट्रैक्टर आणिक जंत्रांश आणिक ये बलद नष्ट कले जदि भी किसी बंचीगले ईदे 10 लाख रु 15 लाख गोमाता को गर्भिणी गोमाता को हत्या कले आमिष माने मढ़ सहित मिसाई हूँ आमिष 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 हूँ आ मढ़ डाकुच आ मो सहित मिस मुझे मढ़ हली तू भी मढ़ देखो गोटे कथा से गादी मान साधु सन्धु बसई दि जाऊ सी आग जीवन को हत्या को बंद करेंगे आपड़ जब कहले साधु समाज भूल कौ समाजटा भल अच्छी वकिल समाज भल अच्छी कहींपर सब वकिल सब ठीक अच्छे किए क्या भूल करना कौटी चोरी करना कौटी मिछ करना कौटी रेप करना कौटी जेल जाऊना पुलिस विभाग में किए करना कि विचार विभाग किए ना जदि ना मत कहतु ताल मुझे साधु विभाग कथा कहि ये नेतागिरी ये सब जो चली बंद हम से साधु सन्त से जगह बसवे गोमाता निर्देश रोशाला ये सब ये जो लड़ाई हो राज्य सरकार सहित ये राज्य सरकार ये अंग्रेज हेल्ले आम हलु भारतीय तेणुक अंग्रेज जदि हारी इतिहास कही निश्चित राज्य सरकार हारे आम जीतबू तुम्हें गादी छाड़ गोशाला वाला तुमको नहीं कोर्ट छाड़ चिंता कर आम जेल पूरे आम सीधा स्वर्गद्वार पठेदू गोमाता विरुद्ध में जी आसो सी स्वर्गद्वार जावा दरकार पड़े बिना आपको पुलिस लगे टेकी ने आज्ञा सुरेश पण्डा देहरे हाथ मारे डिपार्टमेंट दौड़ गोटे पुलिस लगे दौड़ुची आ सुरेश पण्डा हूँ गोमातार सन्तान माँ आश्रित आ सुरेश पण्डा देहरे हाथ मारे पुलिस जगत कहीं जन्म ही ना मुझे कहूँ यदि विधानसभा भितर गोटे बाघ को छाड़देवे देखु सी सुहा 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 करदेव किंतु गोमाता को छाड़िले निश्चित उपकारिता गोमाता दर्शन उपकारिता अच्छी किंतु गोमातार सुरक्षा आसुना बाघ नियोजित कर अभयारण्य कर बाघर गोटे जीव को मारिक खाद्य देवाई लोक नियोजित कर माणबसा बही आप 50 कोटी टंका खर्च करेंगे 50 कोटी टंका गो संपद लगातु ना तापर कौन कले एवं जो 8 वर्ष लिंक करदे 8 वर्ष पर्यंत राज्य में गो संपद के बंचु ना आज्ञा आम राज्य सरकार गुजराती पाठ पढ़ुं ये ओडार पाठ किसी कम दूनी आज्ञा गो वंश अर्थात आमूल चूल बाछुरीटे हो षंडटे हो छड़ाटे हो कि आज्ञा गाईटे हो आपण कहे मिल्क काओ कौन दाना खाऊनी षंड आज्ञा कौन दाना खाऊनी ना आज्ञा बाछुरी दाना खाऊनी क्षीर पीऊनी समस्त एकाकार नियम करूँ बिना खाद्य कौन कर रखिए रे केमती बचे केमती तेणु कौन करेंगे सेमती सुखी सुखी मरवे ना कंसई नहीं काटी रास्ता को लेबू मिनिस्टर चैम्बर को घेराव करूँ नपरले भी आम आमर जीवन को आत्माहुति देव गोमाता वर्तमान सरकार आ पूर्वतन सरकार एम गोमाता गोटे वस्तु खराब भाविनी यहाँ कि निराट सत कथा आईन कानून सब तैयारी कर आईन कानून को सब मोड़ुंट पुणी अलग चेंज कहीं आपण चाहूँ कि गोमाता एक्सटिंक्ट हो जातु आंथ्राक्स रोग गोटे एमती अच्छी रिएक्शन जदि आपण अंचल गोटे लोक आंथ्राक्स रोग है जो अंचल चला बुला कर पारिपार्श्विक परिस्थिति हम तो आंथ्राक्स रोग भारत वर्ष गोटे बड़ समस्यार बेल आसीगला तेणु गोवंश को जदि हत्या न कर मांस खाइबे खाली गोमांस रोनी आंथ्राक्स आप देखते छेड़ी मांस भी आसला कहीं छेड़ी जो काटिक तले टंगाऊँ जो माटी सहित मिशुची से माटीर जो जर्मटा ता सहित मिसला ताकि खाऊन आपण को गोटे कथा कहूँ से जो जर्म आप 360 डिग्री उत्तप्त जदि भी बॉयल कराऊँगी तथापि से जर्मटा नष्ट होना जहाँद्वारा कि आंथ्राक्स रोग हो जय गोमाता भवन रु आरंभ होइतिला ये राजनीति नुहे ये रणहुंकार गोमातांकर सेवा पाई गोमातांकर रक्षा पाई गोपुत्र और गो सेवक माने एकत्रित होइतिले साधु संत मानक उपस्थित रे गोटे डाकरा दिया जाइतिला आज पुणी थरे सही विषय को नहीं आलोचना विपद रे देशी गोवंश जर्सी गोमाता को प्राधान्यता देउछंती वर्तमान रो सरकार आ देशी गोमाता को लोप करबा पई तांकर गोवंश को नष्ट कर देबा पई सरकार षड्यंत्र रचना करिसंती बोली अभियोग होइछि ए अभियोग एमिति सेमिति अभियोग नुहे साधारण अभियोग नुहे सांघातिक अभियोग आ ए अभियोग आनिचंती विश्व गो सुरक्षा बाहिनी राज्य सभापति सुरेश कुमार पंडा मोर डाण पटे बसुंट मोर बंधु मोर बड़ भाई अन्यपटे मोर बाम पार्श्वे बसिंट जड़े गोसेवक गोपुत्र जड़े साधु जड़े बाबा जहाँ को समस्ते प्रिय बाया बाबा बोली जानती सी गोटे गोशाला परिचालना दायित्व अच्छा गोटे गोशाला को चलाउछंती जो गोशाला 500 रु ऊर्ध्व गोमाता स्थान रही
एबे कौन सब असुविधा होची से संपर्क में आलोचना करबा। आज आम ए आलोचना भितरे आउ जणे गो सेवक मोर भाई जणे अछंती सूर्यनारायण, आउ जणे भाई मो सहित उपस्थित अछंती सूर्यनारायण महापात्र सूर्य भाई, से मध्य जणे गो सेवक, से मध्य लड़ाई रे शामिल होइछंती। बायाबांको पाखकु बसिचंती प्रशांत बाबा एवं तांको पाखकु बसिचंती सीताराम महाराज। ये समस्त आज एकत्रित होइछंती, गोटे गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइछि। गोमातांकर रक्षा केमती करा जिवो, गोवंश ध्वंस करबा पई जो षडयंत्र रचना करा जाइछि ता किभଳି भाबरे सफल न हेउ, ताकू किभଳି भाबरे रोक लगा जिवो एवं सरकारंकर टाळटुळ नीति को विरोध करी गोमातांकर रक्षा केमती करा जिवो से विषय आलोचना होइछि। कौन सब आलोचना होइछि आगामी दिन रे जो रणहुंकार दिया जाइछि, खूब शीघ्र गो सेवक माने गोपुत्र माने एकत्रित हेबे एवं दरकार पड़िले राजरास्ता को ओल्हेबे। राज्य राजधानी भुवनेश्वर गोमातांकर गोपुत्र मानकर ऊर्जा देखिबो। आ विभागीय मंत्री गोकुलानंद मल्लिक से मध्य जो टाळटुळ नीति आपणी छंती से मध्य तार परिणाम भोगिया पय प्रस्तुत रहिबे। आवश्यकता पड़िले मंत्रींकर बासभवन घेराव हेबो एवं मुख्यमंत्री पर्यंत जवाब मागिबा को जिबे विश्व गो सुरक्षा बाहिनीर राज्य सभापति सुरेश कुमार पंडा एवं तांको सहित अनेक साधु संत एवं गो सेवक गोपुत्र माने मध्य जवाब मागिबा को जिबे। तेबे आंदोलन बड़ आकार हेबा को जाउछि से संपर्क रे आज आलोचना करिबा। मो सहित उपस्थित अछंती गो सेवक गोपुत्र, जने साधु, जने संत बायाबा। मु तांको सहित प्रथम आलोचना करिया पय चाहिबी कि मते बाबा कहिबे जे केते कष्ट लागुछि आपनको ई जो व्यवस्था रे परिवर्तन करा जाइछि, केते कष्ट अनुभव करछन्ते आपण? जय गोमाता। वर्तमान परिस्थिति रे सरकार जो पदक्षेप नहीं एते कष्ट लगुच कल्पना करहबनी। कारण गोटे गोवंश को प्रथम तार शेष पर्यंत बंचा गले बहुत प्रकार आवश्यकता अच्छी। बाबा ये जो सरकार जो टाळटुळ नीति होती गोशाला चलैया कुआडे बहुत असुविधा हे बोली जहाँ आलोचना आगु विश्व गो सुरक्षा बाहिनी राज्य सभापति सहित आलोचना करी कैप्चर होने ना हो बिले साउंड कैप्चर हो बाबा ये जो सरकार टाळटुळ नीति रही ये टाळटुळ नीति को नहीं अनेक अभियोग होउछि। विश्व गो सुरक्षा बाहिनी राज्य सभापति सुरेश कुमार पंडा मो सहित आलोचना करथिले आगु गोटे सबु गो सेवक मानक गोपुत्र मानक आह्वान दिया जे समस्त एकत्रित हुंतु सरकार टाळटुळ नीति को विरोध करंतु जेमती गोवंश रक्षा हो पारिबो। प्रथमे कहंतु ये जो सरकार जो नीति जहाँ नुआ करिसंती बा परिवर्तन करा जाइछि से नीति को लेकिन आपण कौन अनुभव करुचंती, आपण को दुख लागुची जदि के को भले परिस्थिति वर्तमान आपण सम्मुखीन होउछंती? जय जगन्नाथ, जय गोमाता। वर्तमान जो परिस्थिति उपजी आ पई दायी केवल होछि आम सरकार। वर्तमान जो गोमाता जो षंढ हो जो बाछुरी हो जो हमार बुढ़ा बुढ़ी गोमाता हूँ किंतु जो विभिन्न क्षम पे विभिन्न सिस्टम करचंती 1 ରୁ 8 वर्ष भितर जो माँ मान रहिले किसी खाद्य ना तापर हूँ षंड मान वर्ष को यदि 4000 टଙ୍କା देवे सी कौन वर्ष को 4000 टଙ୍କା खाई बंचे। तेणु सरकार जो पूर्व सरकार थिला सेतल कोन सब ठीक ठाक चलतिला? हाँ आज्ञा, जितेबाला आमर बीजेडी सरकार थिले सी सब ठीक ठाक चलुले। बर्तमान आज सरकार जो सिस्टम करुच्ची तांकर उद्देश्य होची जेतिकी गोवंश जेतिकी जमी तुम पाखे थी से गोवंश रे। धर मो पाखे धरतु 1 एकर जमी अच्छी ताप 50टा गोवंश रे से 50टा गोवंश को सी हूँ खाद्य पानी व्यवस्था करेंगे। तादर पुणी कौन ना पॉइंट वाइज आगु से सिस्टम ना आगु प्रथम था 16,000 तापर 18,000 तापर अच्छी 20,000 बढ़ुला किंतु वर्तमान सरकार कौन करुच्ची गोवंश मान कमे चली माने देशी गोवंश को नष्ट करदे गोटे योजना चलती ये संपूर्ण भाव कारण जेमती हूँ एमती बर्तमान कर सिस्टम कौन ना आपणकर गोशाला 100टा गोवंश रे आपण को जो सीज हो गोवंश धर मोर हूँ 1 एकर मु गोशाला कर मो पारे 50 रहा कथा किंतु मो पारे 100 आउ जो 50टा एक्सट्रा रहिले तापे किसी व्यवस्था ना मन करा जाऊ कोठी गोचालान करा जाउथला ताकू धरी कणा गला आणला पर से भी से गोशाला रे आश्रय नेले तांको पई कोनोसी व्यवस्था नाही ना कोनोसी व्यवस्था नाही।
जहाँ तुमर रेकर्ड कह से रेकर्ड हिसाब से हूँ व्यवस्था करेंगे ये हूँ संपूर्ण भाव में गोवंश को लोप करने सरकार आड़ ये तो लोकंकर सरकार सनातन सरकार हिंदुत्वर सरकार राष्ट्रवाद सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार डबल इंजिन सरकार लोकों मुख्यमंत्री सरल आदिवासी मुख्यमंत्री ओडिया मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार जहाँ आपण मैंने परिवर्तन कर समस्ते मिसिक नुआ सरकार को ग्रहण करें आम पूर्व सरकार अन्याय अनीति अत्याचार करुला बीजेडी लोकों को हैरान हरकत करुला साधु सन्त मानक हैरान करुला गो सेवक मानक टर्चर करुला गोवंश नष्ट कर दौला जो तिगिरियार जो कंसईखाना भाई आरंभ कर गुड़ाए कंसईखाना अच्छे जोड़ा बीजेडी सब प्रोत्साहन देकी तैयारी करुला से तो परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी सरकार आसी सनातन सरकार हिंदुत्वर सरकार पुणी आपण एमती केमती एत बड़ एलिगेशन आणुचंती सरकार किसी भाभी चिंती निष्पत्ति नहीं ना देखो आज्ञा जिते प्रथमे आम 25 वर्ष है शासन करथिला कि ना बीजेडी आम चाहलु जे बीजेपी की देले बीजेपी की भोट देले बीजेपी दे आसे आम हिंदुत्व आम आम धर्म ये सब हूँ रक्षा सुरक्षित पाइब कि बीजेडी रे कोन असुरक्षित थिला नहीं थिला किंतु गोटा मन मान चलता आम भरोसा कलु गोटे 25 वर्ष शासन गला बर्तमान हूँ कि नुआ शासन हम आम धर्म को हूँ आम हिंदुत्व जागरण करूँ बा आम गोवंश रक्षा पाइबू एटा नुआ आशा नहीं कि आम हूँ बीजेपी की समर्थन कलु भोट देलु ओके ओके तेबे सरकार परिवर्तन हला लोक परिवर्तन कले किंतु वर्तमान आपण कहउछन जे सरकार गोवंश नष्ट करूची आउ जो अन्य आशा गुडी को आपण रखिथिले सेगुडी को भितर साधु संत मानकर सुरक्षा बा साधु संत मानकु थैथान करिवा हिंदुत्वर सुरक्षा करिवा बा राष्ट्रवाद र कथा कहवा एसो जिंस होउची ना होनी ना आज्ञा ये सब हूँ गप ये गपरे गप रही जाइए जदि जड़े गो सेवक कष्ट करी गोटे गोवंश को सी पालन कला जदि ताकू सरकार टिके प्रोत्साहन दियंता ताले होची हमर गोवंश सुरक्षित रहते देखो आप कथा कहूँ आमर किछि दिन पूर्वे आमे ओडिशा जन्म होइछु किंतु आम पाखे होची गोवंश बा आम कौन व्यवस्था नहीं किंतु देखंतु जो माने रोहिंग्या बांग्लादेश माने आसुंती सेमानकर एकर एकर संपत्ति किंतु आम गोमाता आम यदि सरकार को अनुरोध करुचु जे सार आमको होची किछि जमी जगह दिंतु आम गोमाता को सेवा करूँ हो पार ना बरंग गोशाला को भांगी दि जाऊँगी देखो आज आम थे एटा तो बीजेडी समय होतला ना रोहिंग्या बांग्लादेशी को माने वोटर कार्ड बा भोट बैंक हिसाब रे यूज करथुले सेत पई बीजेडी बा नवीन पटनायक निजर गादी बंचाइया पई सरकार अधिका दिन चलैया पई रोहिंग्या बांग्लादेशी मानक सुरक्षा दउथुले ममता दीदी सहित हाथ मिलेकी सब बंगाली जो पठाण को सब आनिकी एठी रखुथुले बा जो मुसलमान सब थिले से मानक आनिक आश्रय दउथुले जो मानक देश बांग्लादेश बांग्लादेशी मुसलमान मानक आनिक एठी आश्रय दउथुले तेणु आपण माने चाहिले जे परिवर्तन हो ये सरकार भी केमती से कथा होउची देखो आज्ञा आम किछि दिन पूर्वे विश्व गो सुरक्षा बाहिनी सभापति सारे कथा होतलु जे आम आरडीसी महोदय को आम निवेदन करवा जे जो आमर जंगल जमी नदीकूल जमी आपको सब गोमाता रक्षण कि जगह दि जाऊ आम गो अभयारण्य सृष्टि करवा से जो पानी नई कूल पानी पीबे बंचे नई पठा घास खाई बंचे आम केवल जगारख करवा आउ एठी मुसलमान नहीं पारे कि एठी हूँ गोमांस रप्तानी हो पार ना मत आमर महोदय पंडा बाबू कहते बाबा देखु आम आस्ते आस्ते धीरे धीरे आम प्रशासन को जीवा आम आपत्ति करवा अभियोग करवा आम अभियोग निश्चित शुणे किंतु आम जो आशा आकांक्षा बांधिलु आम नुआ सरकार आसब आमको नुआ कथा कह नुआ कम सहयोग कर संपूर्ण भूल तेणु से भूल जाइतिले अभियोग नहीं जाइतिले हाँ आम एबे रिसेंटली देइतलु आम देइतलु कागु देइतिले आम देइतलु मुख्यमंत्री देइतलु मोहन माझी को देइतिले नाव काउ देइतिले मोहन माझी देइतलु प्लस आमर जो अछंती सेक्रेटरी सेठी देइतलु आम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देइतलु एबे रिसेंटली ए मासरे देइतलु एकता सत मु जानिया पई चाहिबी हमर राज्य गो सुरक्षा बाहिनी जो सभापति अछंती विश्व गो सुरक्षा बाहिनी राज्य सभापति मु तांकोठु जानिया पई चाहिबी जे बायाबा जा कहिले एकथा सत जे आपण मुख्यमंत्री को सेक्रेटरी को भेटिकी
गोवंश रक्षा गो सुरक्षा जो कथा कहले गो अभयारण्य सृष्टि करने आपण दाबीपत्र देइथिले। निश्चित भाव में दाबीपत्र दवा सहित गोमाता सुरक्षा हिंदुत्व सुरक्षा साधुसंत सुरक्षा मठ मंदिर पीठ परिषद सुरक्षा पाई सदा सर्वदा आमर रमेश बाबा बाया बाबा नेतृत्व में सदा सर्वदा चलते। आपको आ गोटे कथा कहूँ चाहे 2016-17 मसीह जो मठ मंदिर भंगा गला से बाया बाबा नेतृत्व नौते ओडार मतलब सहित आम समते थिलु आरडी सहित जो बाया बाबा अंटा भिड़िले से आम पेआल कलु हाइकोर्ट जो जवाब मागिले तापर राज्य सरकार चपी कि गोटे कथा है बर्तमान सरकार राज्य सरकार चापिथिले एबेर ना सेतेबेलर सरकार थिले किंतु सेतले पूर्वतन सरकार आज बाया भी ठीक कथा कहते पूर्वतन सरकार 2012 आम बाया मो आम जिते गोटे कमिटी विश्व गो सुरक्षार गोटे कमिटी फर्मेसन होता जो आम जाइलु पशु संपदर सचिव सहित आम मिशीलु और रूपा मिश्र सहित मिशीलु मिसला राज्य गोटे गोशाला प्रति सरकार गोटे इंटरेस्ट थिला आपर भी गोशाला उत्थान पाइका राज्य सरकार उत्साह प्रकाश कले आदेश प्रत्येक जगार रोड साइड रे 6 एकड़ 7 एकड़ जगह देवे से गोमाता ट्रिटमेंट हे जो मैंने बेन गो चलाण थैथान कर निजुक्ति ओडिशार किसी पिला बेकारी पिला निजुक्ति पाई ऑर्डर अच्छी प्रोसीडिंग चली किंतु जितेबले कि राज्य में भल कम टे लेट हुए किंतु प्रोसीडिंग चली तत्वावधान बहुत गोशाला भी है तापर आम गोटे रिप्रेजेंटेशन देलु राज्य सरकार को जे गोशाला हाँपाई समय लगुच जो बेन गोचालाटा गला बेले धरा पड़ुची तार थयथान करने आपण इनिशियल गोटे गोशाला को किसी अनुदान दिंतु। प्रथम तो प्रत्येक गोमाता को वार्षिक 16,000 टଙ୍କା दिगला तापर 18,000 बढ़ी दिगला तापर 20,000 टଙ୍କା समस्त वर्गर गोमाता को दि जाऊला सहित ट्रिटमेंट और छोट बाछुरी मानक दि जाऊला प्रति गोशाला को ना गोटे गोटे गोमाता 20,000 टଙ୍କା दिया प्रत्येक गोशाला जिते गोमाता अच्छा प्रत्येक गोमाता वार्षिक 20,000 टଙ୍କା सरकार दौले यदि 50 गोमाता थे 50 इंटू 20,000 से हिसाब से दि जाऊला ये प्राय गोशाला माने पाई चले बहुत गोशाला भी उत्थान है राज्य में गोशाला बहुत डेभलप है गोशाला क्रिएट है गोशाला गोमाता प्रति गोटे लोकंर भावना बढ़ी मुझे आज कहि आम ग्रहण में बाया बाबा अच्छा जी कि सारा भारत बाया बाबा को परिचित ओडिशा रे समस्त भी जानते जे उच्चकोटर सन्त एवं तांकर गौरवान्वित बहुत लुकायित मुझे विशेष किसी कहबी किंतु नेतृत्व में बहुत गोशाला आम राति अधे जिते जगतसिंहपुर गाड़ी धरा पड़े बाबा गोमाता जी ना हाँ सार पठे दिवन जे पुलिस आमको फोन कर आम पुलिस को कहबू नहीं देवे तापर ये जिते धरा होता सागे सागे गोमाता रोते देखो गोटे कथा मुझे आपको कहूँ जिते है तो गोशाला जो गोमाता मैंने उधार सी आ रिलीज हो पार नथिले 11 पूर्व होते जो विश्व गो सुरक्षा नेतृत्व नेला तो रिलीज बंद हो गला तापर गाड़ी रिलीज है जो गोशाला को पैसा दूसरा महाराज गोशाला प्रत्येक गोशाला पैसा अवदान आसी गाड़ी रिलीज है जो बेन गोचालानटा रिलीज गाड़ी नहीं दिया से गाड़ी जो रिलीज हम से मानव कोर्ट आदेश करते जे गोशाला को किसी पैसा दियो तापर रिसीट देला गाड़ी रिलीज हम या द्वारा गोशाला उन्नति होता तापर एमबी आपको ब्रेक कराया चाहूँगी जे या द्वारा किछि लोकंकर मत जे गोशाला ना रे किछि व्यक्ति किछि लोक गो सेवक नाटक करिकी बा मुखा पिंधिकी व्यवसाय करथिले जे आमे एते गोशाला गोमाता को रखीचु आमको एते टंका दियो सेते टंका दियो निजर गोटे व्यवसाय भाव में ग्रहण करथिले से जिनस को दमन करने ପାଇଁ सरकार गोटे आईन को कड़ाकड़ी करचंती पंजीकृत कला परे बा प्रत्येक जिनसर तदारक कला परे आम आर्थिक सहायता करी बोली एमती गोटे योजना करचंती बोली कह जाउची नहीं नहीं राज्य सरकार योजना प्रकृति में पंजीकरण आम निश्चित कथा आपड़ एवं कौन सरकार कले आज्ञा पंजीकरण स्वतंत्र भाव में 2014 मसीह राज्य सरकार रेकमेंड करते स्वतंत्र रेजुलेसन पास माननीय हाईकोर्ट WPC 7/2/2014 ऑर्डर कर निर्देश दिखाई से ऑर्डर में गोशाला निर्देश देती तापर भी आपंकर बाहाबंदर गोटे 392 एकड़ संपत्ति को डेभलप करने माननीय हाईकोर्ट निर्देश देते किंतु से तत्वावधान चली कौन है से 372 एकड़ संपत्ति ना केते 392 एकड़ 392 एकड़ कौन है से किंतु से कौन है देखो राज्य सरकार स्पीडी करते आम जाइलु कलेक्टर आप ढेंकानाल कलेक्टर SP CDPO नेतृत्व सब कम चली बहुत थोड़ा होता कौन होता से 392 एकड़ से प्रकृति में जिते बेआईन गोचालन होची गोमाता थैथान कराइतना संख्याधिक गो सेवक मैंने निजुक्ति सरकार निजुक्ति पाई तापर जिते षंढ मैंने आप जानते गोटे थर गोटे गाड़ी षंढ धराई
ଭାଇ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ସିଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଯେତେ ଷଣ୍ଢ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟଟା ଯେତେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କଂସେଇକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ବାହାବନ୍ଧ ଗୋଶାଳାରେ ଛଡ଼ାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଇପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋ ସଦନ କରିଥିଲେ ବାହାବନ୍ଧ ବନରେ 391 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଝରଣା ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋମାତା ଚରି ଚରି ବଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଏ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଯେମିତି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ ଏହା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ତ ଯାହା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି ମରିବା କଥାରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି କି ଗୋଶାଳା ଯେତେ ହାରରେ ଚାଲିଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଶାଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଚଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏବେ କ'ଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବା ଭରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିବା 2 ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ ଯେ 8 ବର୍ଷ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସରକାର ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରେ ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ଗୋ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୋ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରହିବ କି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବାୟାବା କହିଲେ ସୁରେଶ ଭାଇନା କହିଲେ କି ହଉଛି ସରକାର ଗୋଟେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଗୋବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ କଥା କିଏ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନାହିଁ ଗୋଶାଳାକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉନି ଗୋଶାଳା ରଖିବେ ଗୋଶାଳାରେ ଗୋରୁ ରଖିବେ କେମିତି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋରୁ ରଖିବେ ରହିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ସେମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିବେ ନହେଲେ କଂସେଇ ନେଇ ତାକୁ କାଟିକି ବିକିବେ ପରୋକ୍ଷରେ କଂସେଇ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ସତ୍ୟ ଆଉ କଂସେଇକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖେଇକି ମାରିବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନୀତି ଜାରି ରୁହେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରାଗଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଦେବେ ଯାହା ସେ ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ଅଡ଼ିକି ରହିବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋସେବକ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଗୋସେବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ନିଜେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅନଶନ କରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅନଶନ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଅନେକ କଥା ହେଇପାରେ ଯେଉଁ କଥା ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋ ସେବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ହଠାତ୍ ଖବର ଗଲା କି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ନେଇଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ କ'ଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ସେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଭକ୍ତମାନେ ଗୋ ସେବକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନ ଶୁଣିଲେ ଘେରାଉ କରିବୁ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଗୋମାତା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ମିଛ ଧମକ କିଛି ହବନି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଭକ୍ତମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଅନଶନ କଲେ ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଗୋ ସେବକ ମାନେ ତ କହିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୁଣି ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଲେ ନାହିଁ ଠକେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମାସ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ଆସୁଛି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପୁଣି ଏବେ ଦେବୁ କେବଳ ଗୋସେବକ ମାନେ ଆସିବେ ନା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅର୍କ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯୋଉ
ଗୋବର ବା ଗୋମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘୃତ ଆସୁଛି ଯାହା ଗୋମାତାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତିରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସନାତନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଗୋସେବକ ମାନଙ୍କ ର ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେବଳ ଗୋସେବକ ମାନେ ଆସିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। କେବଳ ଗୋ ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତି କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋବର ହଉ ଗୋମୂତ୍ର ହଉ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସନ୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କେତେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତଥାପି ଆମର ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ 75% ଲୋକ ହେଉଛି ଆସିବେ। 75% ଗୋ ସେବକ ବା ଗୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡୁଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା ବାୟା କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇବେ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋମାତା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆଇନ କାନୁନ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇନ କାନୁନକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଡୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଇନ କାନୁନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଗୋଶାଳା ଚଳୁଥିଲେ, ଗୋମାତା ମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ବଦଳିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବଦଳିଲେ। ଯଦି ବଦଳିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋମାତା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ପଡ଼ିଛି ଗୋଚର ଭୂମି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ। ସେଠି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଗୋ ସେବକ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ITIରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଗୋ ସେବକ ହିସାବରେ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା, ଗୋ ବଂଶର ରକ୍ଷା ସବୁତକ କରିପାରନ୍ତେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁ ଗୋପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋପୁତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଉଠେଇବା କଥା, ଏଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା ଯେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଏକା ନା ଷଣ୍ଢ ଅଲଗା, ଗାଈ ଅଲଗା, ବାଛୁରୀ ଅଲଗା। ଟିକେ ମତେ ୟାର କାରଣ ଯଦି ସରକାର ଦର୍ଶାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋ ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମୂଳ ଚୂଳ, ବାଛୁରୀଟେ ହଉ, ଷଣ୍ଢଟେ ହଉ, ଛଡ଼ାଟେ ହଉ, କି ଆଜ୍ଞା ଗାଈଟେ ହଉ। ଆପଣ କହିବେ ମିଲ୍କ କାଓ, ମିଲ୍କ କାଓ କ'ଣ ଦାନା ଖାଉନି? ଷଣ୍ଢ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦାନା ଖାଉନି? ନା ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଦାନା ଖାଉନି, କ୍ଷୀର ପିଉନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାକାର ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର। ତ ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଟାଳଟୁଳ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଭାଇ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟିଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ଥିର ହେଲାନି, ଯୋଉଟାକି ଆଇନଗତ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ତାଳତୁଳ ରହିଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ପିଟା। ଏବେ କେମିତି ଖାଲି କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଇବା, ପଇସା ନେବା। ସେଇଭଳି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ମାରଣ ନୀତି ଯେ କରିଦେଲେ ଯେ 8 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ, ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବଳଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ କିଣିବ ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବଳଦ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ବଳଦର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲାନି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି କଂସେଖାନା ବିକ୍ରି ହେଲା। ସରକାର ସେଥିର ଫାଇଦା ନେଲେ କ'ଣ ନା, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି 2 ନମ୍ବରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲିଙ୍କ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ଲିଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ କେବେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେଉଁଠି କଂସେଇକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷର ଗୋବଂଶ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସରକାର ବଢ଼ିଆ ଗୁଜୁରାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ଦେବି। ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ନେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋବଂଶ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟି ପାଠ ପଢିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଜୁରାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ କିଛି କାମ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଗୁଜୁରାଟି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ବଡ଼ ମନ କ୍ଷୋଭ କରି କହୁଛି, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ 2014 ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟି ପାଠ ପଢ଼ାଲା, ଯେଉଁଠି 264ଟା ଗୋଶାଳା ଥିଲା, ଏବେ 32ଟା ଗୋଶାଳା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଗୋଶାଳାର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା
तो गुजराती फाट एत कम देलेन एबे सब गोशाला मैंने भांगी पड़े देखो महाराज भांगी पड़े आज प्रतिदिन आम सहित गोशाला गोसेवक मैंने कथा होती कांदी कांदी कथा होती वर्षा आसला ए गोशाला गोमाता मैंने ठिया होकर रोचे कौन राज्य सरकार यहाँ देखा जाऊनी एवं राज्य सरकार कौन गोटे शुणा पड़ी जे गोटे माणबसा बही बनइबे बंधु माणबसा बही आप 50 कोटी टंका खर्च करेंगे 50 कोटी टंका गो संपद लगातु ना जे माण बही आवश्यक अच्छी आम मान घरे समस्त अच्छी यहाँ केवल सरकारी आपन घरे माणबसा बही अछि आज्ञा आम घरे समस्त घरे हिंदू रीतिनीति अनुसार माणबसा बही पाइबे भागवत पाइबे गीता पाइबे शास्त्र ये निश्चित समस्त रही किंतु आपण जो कथा कहउचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मु सीधासळख भाव में कहूँ से प्रतिक्रिया रखिंट जे पुराणा बही जहाँ बलराम दास लिखि जाइए से बही कुआड़े बर्तमान सब भूल भाल हो गलानी गुड़ाए मुद्रण त्रुटि सब रोचे जे अनेक संस्था निजर बिक्री करने लक्ष्मी पुराण को भूल भाल कर देइचंती जो कि सी दुई गायिका जे भल संगीत गान करती नाम नवापाई चाहूनी जेहेतु राजनीतिक चर्चा होउची तांको सहित परामर्श करचंती लक्ष्मी पुराण को लेकिन जो माने विशेष तर्जमा करती सहित आलोचना चली ए सब को लेकिन बलराम दासंको माने जो जन्म स्थान रे गोटे कॉरिडोर करा जिवो लक्ष्मी पुराण पई गोटे विधि विधान रखा जिवो जो है कि टूरिज्म कल्चर बढ़ेबो लोक बाहर आसिक रिसर्च करिवे लक्ष्मी पुराण कौन लक्ष्मी पुराण विषय लोक जानिबे सेथिपाई ये सब योजना करा जाउचे एवं सबुठु बड़ कथा जे वर्तमान मुद्रण त्रुटि हो जाइए गुड़ाए कथार से सुधारिया गोटे द्वितीय संकलन हिसाब से बाहर करा त्रुटि कौन निश्चित भाव में आपण घर जोटा अच्छे भूल भाल थी आज्ञा शास्त्र भागवत लक्ष्मी पुराण ये केबे भी भूल ना ये केवल पैसा खायापी मानसिकता लोक मान भुआ बाण बुलेवा भल ये पंडित मान सहित चर्चा करूँ पंडित मान सहित आसतु जो गीता शास्त्र भागवत कौन गोटे अक्षर भी भूल पाइबे एमाने एत अपारक आज्ञा आपंकर देखिले चतुर्थ रू अष्टम श्रेणी पर्यंत 1000 संख्यार भूल कर बसले राज्य ने राज्य बाहर तुम्बित प्रथम श्रेणी ठारू भी भूल प्रथम श्रेणी भूल ये प्रथम क्लास तो पढ़ी ना राज्य सरकार जदि प्रथम क्लास शिक्षा विभाग पाठ पढ़ना सर्टिफिकेट कौट आने एत सब शिक्षा योग्यता सब ग्राजुएट होगी बसुँच किए मैट्रिक पढ़ी किए +2 पढ़ी किए पीजी किए पीएचडी कर डॉक्टरेट अवार्ड पाई सब गुड़ाए बीजेपी नेता सब सर्टिफिकेट देखा आज्ञा से सर्टिफिकेट थाईपे नैतिकता जब ना बुद्धि ना तो सर्टिफिकेट मूल्य कौन अच्छी भल ज्ञानी भी लोक अच्छा जोटा कि राज्य को सुंदर भाव कंट्रोल करें चल पारे आप देखो गोटे कथा कहि जे जहाँ भी हो मानसिकता एति रहा दरकार मनीष बंचा खाद्य एवं रहिबार व्यवस्था एवं स्वास्थ्य तीनोटी उपरे राज्य सरकार कौन अवदान अच्छे कहतु बंचार अवस्था गो संपद लोप कले जोटा कि मानव समाज रोगाक्रांत होगा स्वास्थ्य अवस्था देखो मेडिकल लोक जाऊँच आईसु आईसु स्वर्गद्वार शिक्षार अवस्था देखो बही भूल कले ए तीन टा प्रणाली जोटा मानव समाज ध्वंस कले तापर आउरी गोटे कौन कर गोचर जमी लीज दौरान एवं गोटे फाइल आप देखो 32 एकड़ संपत्ति को गोचर जमी को लीज देदेले कौन हम आज्ञा जो लीज दिया जोटे कंपनी देइचंदी जोटा कि एबे रेडी गला काली फाइल ऑफ हाईकोर्ट रे जे जो कंपनी देइछन से कंपनी तळकोळने से बाहर एरिया रे कंपनी से एठी के आसे 32 एकड़ जगह जोटी कि गोमाता चोरुतिले खाय पे रहउतिले बा सेठी वर्तमान राज्य रे कोन छि गो संपद पय का राज्य सरकार किछि भी अवदान नै किंतु मु टिके आपन को ब्रेक करछि क्षमा चाहिबी जे गां गहली रे जबरदखल उच्छेद ना रे गुड़ाए जमी को जो मान सब आगु माड़ी बसुंच किए गुहालटे करिछि किए घर खंडे करिछि किए बाड़ी करिछि किए परिया चाष करुछि किए बिल धान चाष करुछि एमती गुड़ाए जिनस सब करके रखिले गोचर से गोचर को जदि सरकार उच्छेद करि पारुचंती से तो जनमंगल पाई करछन ना पुणी कंपनी को केमती टेकी दउछन बोले आपण कहू प्रश्न आज करछन जोटे कि गणमाध्यम पाई आपण अशेष धन्यवाद सेही चिंताधारा आपनकर अछि भगवानकर आशीर्वाद रो आपण को गोटे कथा कहबे आपण जानतंतु आपनकर कोरापुट कलाहांडी जिल्ला रे गोचर जमी जो हारे तिला आपण जानिबे 772 सॉरी 793 एकड़ संपत्ति गोटे अंचल रे तिला छोटे जगह नुहे आज सेठी केवल चर्च आ मस्जिद तैयारी आज्ञा आ गोचर जमी पाई सरकार सेठी गोटे मुंड भी खेल पाना से अंचल रे गो संपदर वृद्धि पाई किसी चिंता ही नहीं तेणु मोर कहयार कथा गोचर जमी को राज्य सरकार गोचर जमी स्वतंत्र गोटे प्रणाली थिला
आपण जेहेतु भारत हूँ कृषि प्रधान देश से गोचर जमी गोटे स्वतंत्र कलम अच्छी आपणकर बाघ चर ना कि हाथी चर ना कि बिलेई चर ना गोचर जमी स्वतंत्र कहीं भारत हूँ गो आधारित परिवेश द्वारा जड़ित एवं भारत हूँ कृषि प्रधान देश ये अंचल भारत में समस्त लोक कृषि उपर निर्भर करते खाद्य पेय कर निजे श्रृंखलित बंचते जेहेतु गोमाता को कहीं बेसी प्राधान्य दिए गोमाता क्षीर में पोषण था रोग प्रतिशत शक्ति भरपूर मात्रा प्रत्येक 200 ml रे 360 किलो कैलोरी शक्ति थाए आ बलद हल कला चाष उर्वर एवं आपन को गोटे थर कही गोमाता खुरारे मैग्नेट रही जोटे 21 फुट तलू मटी उर्वर कर पानी उपरको आनब चाष जमी आवश्यक गोटे कथा कहे आज्ञा जिते हल बलद चाष होता से बिलर देखिए मीन माछ मिलुते केरांडी माछ मिलुते आपणकर जोक मिलुते आपणकर कंकड़ा मिलुते आप गेंडा मिलुते ये सब प्रकार वर्तमान समय ट्रैक्टर बुलिया दिन ये लोप पाईगला जदि जीव लोप पाऊ ट्राई तो एबे किछि दिन तले आपण देखिथिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी पूरा धोती पिंधिकी हल लंगल धरिथिले अवश्य चप्पल पिंधिथिले बोधे कंटा फंटा पशिजिवो से भୟରେ पिंधै पारंती चप्पल पिंधिकी हल करुथिले तो ट्रैक्टर यूज करनथले तो हल लंगल रे हल करुथिले हल केमती ताले बळद केमती लोप पाई गले हल से बळद कोठु आसिले आज आपन प्रश्न उत्तर रखी कहूची माननीय मोहन माझी आपण ओडिशार चीफ मिनिस्टर अछंदी आपण दीर्घायु हो आपण जो बळद को हल करथिले से बळद देखिले से कलिकतार कोटा चलाणी जो जो बळद को हल करथिले से बळद कोटा सरचंदी एटा सांगातिक कथा कहउछन आपण तापरे मु एतिकी कहूची मुख्यमंत्री तापरे जांच करंतु तो किंतु दुखर कथा बलद को लोप करिया षडयंत्र एक राज्य सरकार ट्रैक्टर कंपनी टू पैसा मोटांकर आनिया बटी जहाँद्वारा कि आज हल बलद लोप पाईगले आपण अंचल देखो बलद नहांती आ देशी गोमाता जो अच्छा राज्य सरकार ईद रे अण हिंदू मान एत सुंदर गोटे भेटी दौरान प्रति ईद रे 20 लाख रु 25 लाख गोवंश हत्या होती ताने गोवंश को लोप करने राज्य सरकार मारे गोच जमी को नष्ट कले गो आधारित परिवेश नष्ट कले ट्रैक्टर आणिकी जंत्रांश आणिकिना ये बलद नष्ट कले जदि भी किसी बंचीगले ईद रे 10 लाख रु 15 लाख गोमाता को गर्भिणी गोमाता को हत्या कले तो चिंता करंतु के आपन एठी ब्रेक करूची होय तो आपन जुक्ति रखी पारंती जे मु आमिष खाएनी मु मध्य कहि पारे मु मध्य आमिष परित्याग कर देछि मु मध्य आगरु बहुत बेसी आमिष न खाइले भी आंशिक आमिष खाउतली जेमति कि माछ फाछ एमति जिंस खाउतु जोडा मु भी छाड़ देछि किंतु आमर मार्जना करा जाउनी बा हमकु संस्कार दिया जाउनी एमति कथा आपन जुक्ति करि परिबे किंतु कथा होची अनेक हिंदू अछंती जो माने माछ मांस भक्षण करूचंती कंकड़ा खाउचंती माछ खाउचंती चिकन खाउचंती मटन खाउचंती सब खाउचंती तेणु तांको दृष्टिकोणरू जो कथा आपण कहले कि मुसलमान संप्रदायर व्यक्ति माने ईद रे गोमाता को काटी खाउचंती तेणु आसाम रो मुख्यमंत्री कहले जे गोमाता को घरे खाई परिबे रांधी कि बाहर कटाकटी करि परिबेनी मुसलमान लोग तो खाते हैं एमती कही गोटे बढ़िया बाइटे देइथिले गणमाध्यम रे मुसलमान गाई काटी खाई परिबे एक कथा तांको अलाउ अछि बोली कहउचंदी एक द्वितीय कथा आपणकर सुधांशु त्रिवेदी जने चर्चित चेहरा सी कहले कि जर्सी गाई होउचंदी गोमाता नुहंती जर्सी गाई समस्त खाई परिबे बीजेपी नेता भी कोडे गो माने बीफ खाउचंदी बोली कांग्रेस टू नै कि अन्य विरोधी दल नेता मध्य कहउचंदी तो बीफ खाइबारे कोन असुविधा तल रहला देखंतु प्रकृति रे मनुष्य जो माने मानव जाको कहूचे सी केबे मांसाशी नुहंती मांसाशी जो माने आपण देखो मांसाशी जे तार गोजिया नख थिबो तार पादर मोटा अंश थिबो तार सेक्सुअल पद्धति मते अलगा थिबो आम आखिरे कोन सती तांका आखिरे कोन नै तो मानसिकता थिबो खाद्य राहण तार मुहटा गोजिया थिबो ये सब भगवान अवदान जार लक्षण जेमती तार चारित्रिक गठन सेमती मनुष्यर से सब देखो बिलेई गोटे मांसाशी तार नख गोजिया आपणकर बाघ गोटे मांसाशी तार नख देखो तांकर सेक्सुअल पद्धति देखो तांकर पादर जो गहिरता देखो तापर खाद्य खाइला पर आघ्राण श्वासटा सेटा गोटे केमती देखो तांकर मुहर गोजिया देखो कानर व्यवस्था देखो ये सब हूँ लक्षण किंतु मनीष हूँ संपूर्ण भाव निरामिषाशी व्यवस्था भित्तिक मो सहित महाराज पचारत तार तथ्य भित्तिक प्रदान अच्छी जे मनीष के आमिषाशी नुहे केवल भारत वर्ष में आप जो कथा कहले आमिष आमिष हेले तुम आमिष माने मढ़ सहित मिसाइवाई हूँ आमिष 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 हूँ आ मढ़ डाकुच आ मो सहित मिस मु भी मढ़ हली तू भी मढ़ ये को जे बुझे से आमिष सेबेनी कि मांस खाइबेनी अमेरिका लंडन सब एते बाहर जो विदेश जाबरे जते सब कंट्री अच्छी सेठी तो कई जो गो सेवक नहांती गो मातार रक्षा कथा चिंता करूनांती से देश गुड़िक एते उत्तर ऊपर कहीं अच्छी बोली किछि लोक मध्य जुक्ति करूछन से मानु कोन कहबे देखंतु गोमांस खाइले गोटे रोग हूँ आंथ्राक्स रोग
ଏବେ ଆପଣ ଚାଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2.6% ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ଲୋକ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 40% ଲୋକ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ବାହାରିଲେ। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ପୁରା ରୋଗ ମାନେ ଯାଦୁ ଭଳି ହେଇଯିବ ଦେହ ସାରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଡ଼ି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କଲାଣି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଏ ସାରା ମାନବ ସମାଜ କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜ ହେବ ନା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ରିଆକ୍ସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗରେ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଲାବୁଲା କରିବ ତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ତ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ବେଳ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋବଂଶକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା ନ କରାଯିବ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବେନି। ଖାଲି ଗୋମାଂସ ରହୁନି, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ମାଂସରେ ବି ଆସିଲାଣି। କାହିଁକି ଛେଳିରୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ତଳେ ଟଙ୍ଗଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟି ସହିତ ମିଶୁଛି ସେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଜର୍ମଟା ତା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜର୍ମରେ ଆପଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତପ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି ବଏଲ୍ କରାଉଛି ତଥାପି ସେଇ ଜର୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଣିଷ କେବେ ମାଂସାଶୀ ଯଦି ମାଂସାଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଅ, ଚିକେନ ଖାଅ, ଛେଳି ଖୁରା ଖାଅ, ଏଗୁଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ତମର ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ହବନି, କ୍ୟାଲସିୟମ ହବନି, ଶକ୍ତି ମିଳିବନି, ଆପଣ ତାକତୱାର ହେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପାଠ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିବି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ରୋଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର କଥା କହିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏବେ ସେ ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାତ୍ରେ କେବଳ ଆହାର ଏତିକି ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ତ ମାଂସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମର ଏଠି ସେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ସେଠି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ରୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋମାତା କୁହନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ହେଉଛି ତୃଣଭୋଜୀ ଜାତୀୟ, ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କେଉଁ ହୋଟେଲ ମାଂସ କିଣିଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ରୋଗ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଦେହରେ ରୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନାରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ହିଂସ୍ରିକ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ବେଶୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରିବି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲି ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସହଜ ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ବିରାଟ କୋହଲି ଯେ କ୍ରିକେଟର କିଙ୍ଗ ବା କ୍ରିକେଟର ରାଜା ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭେଜିଟେରିଆନ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନନଭେଜ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବୁଝା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇଲେ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏତିକି ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବାଟା କୌଣସି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଇଏ କେବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଲୋପ ଛେଳି ହତ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାଇଁ, କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଇନଗତ ବି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ବୋଲି ଯାହାର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା ତା ଯଦି ଖାଇବାଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି NDPS କେସରେ କାହିଁ ତାକୁ ବୁକ୍ କରାହେଉଛି? କାହିଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଜଣେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା କାଟିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି? କୌଣସି ଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ମଣିଷ ଜଗତର କିଛି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଉ ଅପାରଗ ଲୋକ ଜୀବ ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଅମଣିଷ ଜାତିର ମଣିଷ ହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସେଇ ଗାଦିମାନଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥ ବସେଇ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଆଗ ଜୀବଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଇତିହାସ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୋର କହିବାର କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବିଚାର ବିଭାଗ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛେଳି ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଏବେ ଗୋ କ୍ଷୀର କେହି ଖାଇପାରିଲେନି, ଗୋ ଲବଣୀ କେହି ଖାଇଲେନି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କାନରେ ଆସୁନି, କାନ ରୋଗ ଜୋର ହେଉଛି। ଏବେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନ ତ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋ ଆଧାରିତ ପରିବେଶଠାରୁ ମାନବ ସମାଜ ଯେତେ ଦୂରଉଛି ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା? ସାଧୁଙ୍କଠୁ ଡକ୍ଟର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ? ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅଛି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କର, ଗୋ ଆଧାରିତ ପରିବେଶ ବଢ଼ାଅ, ଗୋ ଆଧାରିତ ପରିବେଶରେ ଗୋ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେବ। ସାଧୁମାନେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ?
ଆଜ୍ଞା ସାଧୁଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ସାଧୁ ତ ପାଠ ସାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କରିକି ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ସାଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା, ଗୋଟେ ହେଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷଣ ବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢୁଛେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ଉପର ମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ସେମାନେ ଅନୁକୂଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେଉଁ ବିଚାରପତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପଞ୍ଜିକା ଲିଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଉ ଦିନ ବର୍ଷା ହବ ସେ କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଲି କ'ଣ ହବ କହିଦେବେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣିପାଗ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କହୁଛି। ଯୋଉଦିନ କହୁଛି 60 ଭାଗ ଠିକ ହଉଛି 40 ଭାଗ ଫେଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତର୍କ ବାଣୀ ଏବେ ମାଳିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ ରଚନା ଥିଲା, ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସାଧୁଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସାଧୁଙ୍କର ଅପମାନ ଚାଲିଛି, ସାଧୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପୁରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସାଧୁ ମାନେ ବି ତ ଦାୟୀ ନା, ସେମାନେ ବି ଭୁଲଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଭୁଲଭାଲ କାମ କରୁଥିବାର। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ସାଧୁ ସମାଜ ଭୁଲ, କୋଉ ସମାଜଟା ଭଲ ଅଛି? ଓକିଲ ସମାଜ ଭଲ ଅଛି କହିପାରିବେ? ସବୁ ଓକିଲ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ମିଛ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ରେପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଜେଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କିଏ କରୁନାହିଁ, କିଏ ବିଚାର ବିଭାଗରେ କିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଧୁ ବିଭାଗଙ୍କ କଥା କହିବି ନା ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନବ ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ଯଦି ସାଧୁ ସମାଜ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲା, ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନେବା ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଦେଖିବାଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣମାନର ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅପାରକ ମଣିଷ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାହୀନ ଏବଂ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ନେତସ୍ୱର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଆଜି ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କିଛି ନ ପାଇଲେ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ରୀ ପାଇବେ, ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ହେବ, କିଛି ନ ଭଲ ବାଣୀ ପାଇବେ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା ପାଇବେ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାହିଁବେ, ହୋମଯଜ୍ଞ ସାଧୁ କଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋମାତା ରହିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୋହିତ ଜଗତ ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱ ସିଏ ତାର ମଙ୍ଗଳ। ସାଧୁମାନେ କେବଳ ସର୍ବେ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଏଇ ଭୁଲରୁ ମୁଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁଲ ନ ସୁଧାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ, ଯେମିତି ସେ ବାବା କହିଲେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କେମିତି ହବ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଦେବେ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ତେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେବେ ଆଗକୁ ଆସିବେ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ବଡ଼ ହେବ? ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯାହା ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଲଢ଼େଇ ମା ହିଁ କରିବେ। ଏ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଗୋମାତା ହିଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ତାର ପଛରେ ତାର ସନ୍ତାନ ଯିବେ। ଲଢ଼େଇ ତ ଲଢ଼େଇ ଭଳି ହେବ। ଆଉ ଏ ଜିତାପଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇତିହାସରେ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଗୋମାତା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୋତେ ଭଦ୍ରକରେ 2011 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୋତେ ହାଣି ପକାଇଲେ କଂସେଇ ମାନେ 200-300 କଂସେଇ। ସେଠି ମୋତେ ସେଇ ଗୋମାତା 17 ଜଣ ଆସିକିନା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗିଳା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ସମୟ ଆସୁଛି ଏ ନେତାଗିରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେବ। ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ, ଗୋଶାଳା ରହିବ। ଏସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଅଂଗ୍ରେଜ ହେଲେ, ଆମେ ହେଲୁ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁକରି ଅଂଗ୍ରେଜ ଯଦି ହାରିଛି, ଇତିହାସ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାରିବେ, ଆମେ ଜିତିବୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଂଗ୍ରେଜର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଭଳି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେବ। ଆରେ ବାବୁ ତୁମେ ତ ଭୁଲ କରୁଛ, ତୁମକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଏବେ ଗୋଶାଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲ, ଗୋଶାଳା ବାଲା ଯଦି ତୁମକୁ ପାର୍ଟି କରିବେ ବା କହିବେ ତୁମେ ତ ଜେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେବ। ଇଏ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଗାଦି ଛାଡ଼ିବ, ଗୋଶାଳା ବାଲା ତୁମକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଆପଣ ଯଦି ଜେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରେଇ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଠେଇ ଦେବୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଟେକି ନେବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଲଗେଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗୋମାତାର ସନ୍ତାନ, ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ଆଉ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। କ'ଣ କହିବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ,
राज्य सरकार नीति परिवर्तन करेंगे, नियम परिवर्तन करेंगे, नचेत स्थिति भयंकर हम। आपण कौन कहे? ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମୁଁ ଆମର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଇ କଥାରେ ସହମତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହୁଛି, ଯାହାଠୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ମାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛେ, ଯାହା ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଇଁଛକୁ ମାରିଦେବେ, ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରମା ଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ये मनीष को मारी खाइब। ଯିଏ ମଣିଷ ମାରି ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜୀବ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋମାତା, ସିଏ ନିଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ। ଆଉ ତା କ୍ଷୀର, ତା ଗୋବର, ତା ମୂତ୍ର, ତା ହମା ଶବ୍ଦ, ତା ପାଦ ଧୂଳିରୁ ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚୁଛି, ରକ୍ଷା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ହାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ, ବାଘ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମର ତାକୁ ଉପରାଜ କରେ, ଟିକେ ବାଘ ବାଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିଲେ, ତାକୁ ମାଂସ ଦେଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲଗେଇଲେ। ଗୋଟେ ହରିଣ, ତାଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ କହିଲେ? ଟିକେ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଠୁ ଲାଭ ପାଉଛେ? ତା ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ ତମେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ହେଇଯିବ। କାହିଁ ଗୋମାତା ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଫାଶୀ ହେଉନି? ଯିଏ ଆମକୁ ମା ଜନ୍ମ କରିଛି, ମା ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମକୁ 500 हरिण परा कम अच्छा, बाघ कम अच्छा, गोमाता प्रबल अच्छा कि दी चार्टा कमिगले कौन असुविधा? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମର ଉପକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋମା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲା, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ କ୍ଷୀର ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ मला परे भी ता हाड़ मांस मृतिकार पड़ले मृतिका संरक्षण होउची, उर्वर होउची, ता परे भी सरकार भूल करूछंती। तो ये यार कारण एथिपे दायी किए बोले आपण भाबुछंती? कोन केवल सरकार? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ମାତିବେ ପ୍ରଜା ସେୟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଠେଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ସମାଜବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା କରାଗଲା, ଆଜି ଅମକ ଭୋଟର ପତ୍ର ତିଆରି ହେବ, ଆଜି ଅମକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁ ଯେ ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉ, ତାକୁ ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନିବେ। तोरे भाई जन को पचारे चाहिए जे जो कथा कहले गोमाता एमती कौन नियम तैयारी करबा दरकार जहा द्वारा गोवंश रक्षा हो पार, समाजर मंगल हो पार, एवं सरकार प्रति थिबा आपणकर अभियोग धन्यवाद रे परिणत हो। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାବା ଯେମିତି କହିଲେ, ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା। ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୋଚର ଜମି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଲାଗିବ ମେଡ଼ିସିନ गरिକା। କିଏ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗୋମାତା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କହିହେବନି। ବହୁ ରୁଗ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଗୋମାତା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖଣାରେଖଣା କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ସେବକ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ବିନ୍ଦୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ସିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯାହା କହିବେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କର, ଗୋବଂଶର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ଆପଣ କେବଳ ଗୋଶାଳା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଗୋଶାଳା ସମ୍ଭାଳିବ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତିକି ବାହାରୁ ରୁଗୁଣ, ଜବତ, ହରଣଚାଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋମାତାକୁ ଗୋଶାଳା ସମ୍ଭାଳିବ। ଯେ ଗୋଶାଳା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁନି? ମୋର ଏତିକି ସରକାର ପାଖେ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଇନ କାନୁନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରି ବି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନ କାନୁନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଗୋବଂଶର ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଲେ କି ଗୋ ସେବକମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆପଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କାୟମ ରହିବାଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ। तेबे मोर बंधु को मु पचारि आम चर्चा को शेष करिया। चर्चा को शेष करिया पूर्वर जो कथा भाई कहले, बाबा कहले, महाराज कहले जे ये जो टालटोल नीति होती ताको परिवर्तन कर आवश्यकता रही। गो सेवक मानकर परामर्श नेबार आवश्यकता रही। जो मैंने गो हिताधिकारी से सहित आलोचना कर आवश्यकता रही। तो आपन को लगुच कि जे प्रकृत में सरकार को जो सरकार को आप बाछी मुख्यमंत्री करछंती, मुख्यमंत्री है मंत्रिमंडल रही। मंत्रिमंडल पुणी मंत्रिमंडल पुणी तांकर विभागीय अधिकारी रही। विभागीय अधिकारी माने पाठ पढ़ी, मंत्री माने भोट पाई,
एते सब पदाधिकारी दायित्ववान अधिकारी अच्छा तापर भी गोसेवक मानकर गोपुत्र मानकर परामर्श आवश्यकता रही। निश्चित भाव में आपण जो प्रश्न कले गो सेवक गो सुरक्षाकारी इनका भितर मान गो सुरक्षा गोमाता अपर्याप्त बुद्धि विवेक रही कहीं कौच डॉक्टर मंत्री पाया अधिक हो पाए किंतु मंत्री गोटे इंजेक्शन दे पारे से नर्स इंजेक्शन पड़ो गोमाता विषय गो सेवक पाखे बहुत तथ्य अच्छी से केमती चिकित्सा करेंगे कौन आदे जमी महाराज कहले बड़ा सुंदर वार्ता टेले प्रकृति राज्य सरकार थे माने प्रकृतिर बुद्धिमान थे आमर महाराज गोटे बार्तार से चेतीजे चितापी पड़े जे बाघ उपकारिता किसी ना से मनीष को नष्ट करा जदि बाघ को राज्य छाड़े आग विधायक मानक आग चोबे दो जदि भुवनेश्वर छाड़े कोड छाड़िए विधानसभा जदि विधानसभा छाड़े एकाशे चटणी कर जदि गोमाता छाड़े गोमूत्र गोबर गोमूत्र देवे से मुक्ति पाइबे किंतु ये माने बुद्धिहीन सरकार तो गंगारे गाधेले मुक्ति पाई आमर जो कुंभ होता कुंभर सब जाकि डुबकी लगे से तो मुक्ति पाई सब एमाने केबे मुक्ति पाई नथिबे आगे केबे जाई नथिबे कहीं जाइतिले गोमाता प्रति भक्त जे महाराज वार्ता गोटे सुंदर वार्ता यदि विधानसभा भितर गोटे बाघ को छाड़ी देबे देखंतु से तांको सुहा 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 करदब किंतु गोमाता को छाड़िले निश्चित उपकारिता गोमाता दर्शन उपकारिता अच्छी किंतु गोमातार सुरक्षा आसुना बाघ नियोजित बाघ अभयारण्य कर बाघर गोटे जीव को मारिक खाद्य देवाई लोक नियोजित करमती कि कुंभीर कुंभीर मारे मनुष्य जगत को ध्वंस करदेव मनुष्य को खाईदेव तार सुरक्षा कर मैंने पागल नुह मनीष से मुझे साधु सन्त मान को जब से स्थान देव निश्चित भाव में साधु सन्त आम मोर गोटे पर्सनाल कथा मुझे जो बीजेपी आसला मुझी कि साधु सन्त को बोधे ये गादी देवे किंतु दुखर कथा जो साधु मैंने जय श्रीराम दिन राति एपर्यंत भी गाँव गोटे जन हेले कि साधु जन हेले जदि साधु था एम गले टे हल्दी पकई दी था साधु किए ना हलदिया होगी बर्तमान राज्य छाड़ा बसिले 29 थर जीवे एथर किसी ना ये पूरा मालिकार वचन आसीगला गोटे साधु को क्या देलेनी साधु सन्त वार्ता नौना साधु सन्त उपदेश नौना ये आसिले जहाँकि अणहलदिया दल गुड़िक ये मैंने मन इच्छा कले जोटा कि गोवंशर सुरक्षा आम बहुत इच्छा आशा थिला बहुत बड़ कथा कहते दबदाबी वार्ता भी देते किंतु ताको से नष्ट कले आज से जहाँ तो नष्ट कले पूर्वतन सरकार जहाँ जमी गोशाला को उन्नति करते ये आहरी उन्नति करिया जगह अवनति कले जहाँकि आज गोशाला बर्तमान कांदुचनी आ गोमाता आखिर लुह बोला जो गोमाता जीवन निश्चित भाव में कौटी ना कौटी दुखदायक हो पाए हयतो कौ मुहूर्त भी से कंसेखाना जापारे ना कौ मुहूर्त राजरास्ता को आसीपारे ना कौ मुहूर्त भोक उपास मरी जापारे तो सरकार विश्वास न्यस्त करवा राजीव सिंह बड़ भूल हो मुझे चिंता करुच्छी। अच्छा जदि जदि सरकार जो कथा आप कहले आप आंदोलन करेंगे कहले आप आंदोलन करेंगे सरकार आपको उठेकी नहीं जाए पुणी छाड़देवे पुणी आप आंदोलन करेंगे पुणी सरकार उठे ने किसी परिवर्तन करेंगे तो आप लास्ट रे कौन करेंगे देखो आज्ञा शेष युद्ध हम ही हम जमती महाराज कहते निश्चित आशीर्वाद रही प्रत्येक साधु सन्त आशीर्वाद रो आम साधु सन्त गोसेवक राष्ट्र सेवक हिंदुत्व प्रेमी समस्त मीडिया गणमाध्यम समस्त को लेकिन लड़ाई करूँ आई लड़ाई लड़ाई करने कथा कहते अन्य मीडिया मान को तो मुझे कहीपरि मु मोर व्यक्तिगत कथा कहि मुझी गोमाता प्रसंग में आपन सहित आलोचना करुँची आपन को जी कथा कहूँ प्रश्न पचारुची हुए तो मत भी अरेस्ट कर दे पारती। आज्ञा देखो अरेस्ट गोटे बड़ पनिशमेंट ना मोर जब मृत्यु अच्छी अरेस्ट कौन मुझे सदा फाँसी नापी तैयार अच्छी मोर मार सुरक्षा मु फाँसी जदि न नेबी मुंडे न पुरेबी मु मार संतान हो पारि अरेस्ट गोटे किसी नुहे आज्ञा आपन फाँसी पाइले कौन हम देखो गोटे बिहार रो गोटे पिला भरत तिवारी जहाँ को वर्तमान युवपीढ़ी भगत सिंह आख्या दौरान जे बिहार रो विकास पाई से निज को जलांजलि देदेला आउ पुलिस ताको एनकाउंटर करदेला तापर तार किछि दिन बर्तमान आंदोलन चलची परवर्ती आउ किछि दिन पर से मैटर ठंडा हो सरकार जमती सेमती चलो देखो से लोकटर पिलांर इतिहास ना रही बहुत लोग जन्म होती बहुत लोग मरुँच किंतु गोटे कथा कहि से तो गोटे आम टॉपिक रो बाहर रहा कि घटना हूँ गो सुरक्षा दरकार राज्य पैसा दरकार कहते कि आम किडनी बिक्री कर कि गोमातार सुरक्षा आप किडनी बिकिक राज्य सरकार को पैसा देवे निश्चित राज्य जब अभाव पड़ी अनाटन पड़ुची तो गोमाता को चालान कर गोमांस रप्तानी कर राज्य सरकार खुशी पाँच पैसा इनकम होती तो आम राज्य सरकार आम सहित कमिटमेंट करूँ 2 वर्ष बेआईन गोचालान गोहत्या संपूर्ण बंद करूँ आम किडनी बिक्री राज्य सरकार केते पैसा दरकार कि 2 वर्ष पर राज्यर देखिए बेआईन गोचालन 2 वर्ष बंद हो जाओ समस्त साधु सन्त समस्त जो रोगाक्रांत समस्त परिवर्तन आस
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ସହିତ କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେବନି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ହତ୍ୟା ହେବନି ଗୋ କଂସେକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେହି ଗୋଟେ ବେକାରୀ ପିଲା ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଘଟିବେନି କିମ୍ବା କାହାରି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବନି କିମ୍ବା କେହି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଲୋପ ପାଇଯିବ ମୁଁ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ତ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଗୋଇଠେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଗୋମାତାର ଆବଶ୍ୟକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଅଙ୍କର ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ମିଳୁଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ଫାଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେ କଲିଜା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ସରକାର ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେବେ ଉଠେଇ ନେବେ ଯେମିତି ସପୋଜ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କଥା ନେବି ଯଦି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆଯାଏ ମୋତେ ଉଠେଇ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ ଆଜି କହୁଛି ଆମର ଗୋ ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋ ସେବକ ମାନେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗୋମାତାର ସେବକ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଜି ଯେତେ ଗୋ ସେବକମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଜୟ ଗୋମାତା ଭବନରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଜଣେ ସନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା କି ଯେତେ ଗୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କୋଉଠି ସହାୟତା ପଡ଼େ ତେବେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବା ସହିତ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଲୟର ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ ତେବେ ସବୁ ଗୋ ସେବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶେଷ କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୋମାତା ମୋର ଶେଷ କଥା ଅନୁଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୋ ନିବେଦନ ଯଦି ଗୋବଂଶ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଣ୍ଡବ ନୀଳା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଣ୍ଡବ ନୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ତେଣୁକରି ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜିକା ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମୋର ମହାରାଜ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏପଟେ ବାୟା ବାବା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୀତାରାମ ମହାରାଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରାଜ ଏବଂ ମୋର ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ এই আলোচনাটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋସେବକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ এই ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସହମତି ନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବାୟା କଥା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।